I pray, Father, for our church authorities, the Roman Catholic faith. Bless our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our Bantay Radio, Kalikasan stations, and different towns. Bless our different towers, frequencies, local stations, our satellite ministry. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Almantia. Protect them, heal them, bless them, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I pray sa tanan nga nagtanaw sa telebisyon, naminaw sa radyo, nagsunod sa internet, sa nagkadang pamantalaan, let them feel your healing presence sunod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hate, anxieties, prayers, worries, all our sins and trespasses. Dissolve, Father, according to your will, and please heal each one of us one by one. Labi na ang naisakit sa ulo, utok, matalong baba, liw, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panin, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please restore, redeem. That is one of us. Those who are paralyzed, disabled, those who have hyperacidity, hypertension, psychological, emotional problems, please, Father, restore. Veni Sancti Spiritus. Come, Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Celte, Baraque, Julia, Oriel, protect us. Jose Maria Escriba, Thomas de Aquino, Agustin, San John Polisican, San John 23rd, Suwagi Santa Ana, San Vicente Ferrer, San Roque, Ubaneto de Padua, San Juan of the Cross, San Pedro Calong Salurin Ruiz, Chofilo Camcolton, Saint Patrick Pino, Paulo Anthony, all saints, bravos, blessed, our loved ones in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, 27 ngadto og 31. Giayon ni Jesus ang duha ka buta. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakaw siya. Misunod kaniya ang duha ka buta nga lalaki. Naninggit sila. Anak ni David, kaluy iintaon kami. Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila, nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, oo sir. Unya gihikap na Jesus ang ilang mga mata ug biingon, mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Ug nakakita sila. Inya gipasiddan-an sila ni Jesus nga dili gayud kini isaba kang bisan kinsa. Apan milakaw sila og gipamalita hinuon nila ang kabantog ni Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Today we are remembering Saint Viviana, Virgin and Martyr. In the year 3rd century, Julian the Apostate made Apronianus governor of Rome. Saint Bibiana suffered in the persecution started by him. She was the daughter of Christians, Flavian, a Roman knight, and Defrusa, his wife. Bibiana and Demetria were stripped of their positions and left to suffer poverty. However, they remained in their house, spending their time in fasting and prayer. Saint Viviana was reserved for greater sufferings. She was placed in the hands of a wicked woman or weak woman
called Tropina, who in vain endeavored her serious blows as well as persuasion, but the Christian virgin remained faithful. Legacy. Saint Bibiana was faithful in spite of her sufferings from their persecutors. She suffered in poverty and she was tortured, but the faith of Saint Bibiana was not affected. This is what we call faithfulness, loyalty to our Almighty Father, in spite sa atong mga kasakit, problema, pagsulay na atong giagian matag adlaw, kita makanunayon sa atong pagtuo, makanunayon sa atong baruganan ug prinsipyo, sa atong ideolohiya ug atong gituoan. That is faithfulness and loyalty to our Almighty Father. Loyal ka sa imong simbahan, whoever you are. Loyal ka sa imong mga higala. Loyal ka sa inyong pamilya, sa inyong banay. Loyal ka sa inyong employers, inyong mga bosses. Loyal ka sa imong trabahoan, departamento. Loyal ka sa imong kaugalingon mismo. Loyal ka sa mga tao nga nakautangan nimo kabubuton. Importante ni kay usa ni sa tan-aw si Ginoo, if really you are faithful and loyal to Him, og gusto si Ginoo nga kanang imong faithfulness and loyalty to Him, imo nang himuon day by day sa imong pagpanaw diining kalibutana. God appreciates your faithfulness and loyalty. He never likes traitors. Di sa ganahag mga maluibon, ganahan ang tao muduol sa Ginoo kun smooth, prosperous, happy moments ang kinabuhi. But kung maabot na gali ang panahon nga mag-antos, magkalisod-lisod, mo dasmag ang mga pagsulay ug problema, you know what, my dear people, magluib na ginahinay, mo question na, magpalayo na. Mo nang faithfulness and loyalty matter sa atong kinabuhi matag adlaw. Are you loyal and faithful to someone else? Are you loyal and faithful to your friends, to your neighbors, to your church, to your working areas, to your superiors? Mao niyang dakong hagit ug pangutana. Tungod kay as far as I'm concerned, ang mga Japanese ug Chinese nganong prosperous tungod kay according to my research, kining mga matangas mga tao, faithful sa ilang kadugo higala, magtinabangay, faithful sa ilang pagtuo, matang di sila basta-bastang muapil og laing tinuhuan, kay sila faithful sa ilang gituan. Dili mga balingbing nya ang tinuod, di sad sila traidor ato ra nang pananaw because of the movies, but the real nature of a Chinese and Japanese, faithful sila sa ilang pagtuo, ilang trabaho, sa ilang kagulingon o kang bisan kinsa. And hopefully will apply it, because I believe kung atong i-pattern ang ilang loyalty and faithfulness to their God, to anyone, to someone else, then they are prosperous. Kita pod makaambit the same sa ilang na dawat na pabor panalangin sa Dios nga ilang gituoan. Saint Bibiana, yampo me to become like you, faithful, loyal, nga bisan gipatay ka still wa matarog, wa apektuhi ang imong pagtugbaruganan. Pray for our healing, enlightenment, conversion in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Power line for today.
It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. According to Confucius, brilliant person, author, writer, Confucius. Di na magsapayan unsa kahinay ang imong paglakaw, ang imong paglawig, pagnabigar. Basta lang di ka mohunong. Doon na bitay istorya when I was a student about monkey and a turtle. They made a competition tungod sa confidence sa monkey. Natulog siya kay monkey underestimated the capacity of a certain turtle to walk. Yung monkey tug sa ko dugay pa na moabot ng monkey. Urot nila kung katulog mata na ko di pa nakaabot sa among finishing line. Tulog siya. Pero ang turtle yun siya, hinay man kumulakaw, di ko matulog. Padayon kog lakaw. Kabalo mo at the end, champion was the turtle, not the monkey. Ngano, nahinay kan may katulog, nakalimot siyang naadis siya'y kompetisyong giapilan. Ang turtle mo inidaog. Usani ka hulagway, ngawa na magpasabot, nga kung kusgan ka, abdi ka, bright ka, dato kang daan, ikaw nagyud mao ang successful kinabuhi. I don't agree with that. In fact, there is a principle that says, if you can't walk, then if you can't walk, then crawl. If you can't run, then walk. If you can't fly, then run. Ang konsep ana, kung di ka kalakaw kamang, o di ka kalupad, lakaw. Meaning, sa atong adlaw-adlong kinabuhi, kining atong pagsugod niya, pagpadayon, day by day, consistently, persistently, matters. Kay dili ang gipaspason mo itanawos Ginoo ang lahutay sa atong tanang gibuhat. If we talk about salvation, if we talk about progress, prosperity sa atong panginabuhian, negosyo, sa atong trabaho, kabantay mo negosyo ang kalitlag boom, paong punag di oras. Pero negosyo ni kamang og sugod, kalit og barog, then naglakaw, hangtod, mibidyog sa atong terminology, may kalit na nagdagan, may boom, o mga negosyong mulahutay. Usana sa tanawunon nga pattern sa business. Negosyo galing kalit lag boom, manigiyon sa kataas ang paglupad, tibugso. Pero negosyo galing kamang-kamang, maupanay mo lahutay. Munang ikaw, unsay mong isugdan ron, bahalag the feel nimong, slow ang imong income, slow ang imong progress. As long as na progress, that's what I mean. Because 1,000 miles starts in one step. Everything starts in a small beginning. Anong unsay mong isugdan ron, believe ako mao ni prinsipyo nako. Wa man ta magdali. Pero ang tanawas Ginoo, ang development mas imong attitude, character, kumulahutay baka. Una, sa gagmay mga butang sa imong kinabuhi, sugdi, nahinay, hantod, mubumra na breakthrough, na momentum to come in your life. It's one of you. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, occasional givers, thank you for joining us again. Present givers, salamat tay Boy Duding Ubahib, Judy Galindis, Tony Flor of Gindulman, Hayuma family of Tugas, Pidingranis, in courtesy of Crisons, Rico Mila Sibis, salamat kayo. They help us presently sa itong outreach and feeding for this broadcast ministry, and also the first family who shared their blessings for us.
with my family also. Thank you. Joseph Cataranien, salamat kaadyo. Dinaranario, Iapinyog Ampo, Sakalma Garcia, Rosindra Sesaulan, Turalba Sisters, George Sila Kagampang na ay natural herbal, ilang negosyo des kinita pa doon sa Ross Park. Angel Christopher ug Madam Elaine kay praying for Kiara for her competition. O stibok ng pamilya o Maria pagpalain o ba ni naidulig tay boy o mga ranyido. Romjic Rygoods, ang model na kumpare Jacinto. Thank you for tuning in. Waris family of Luok. And also Carlusa Special Chicken Barbecue soon to open diha sa dool ilang bilyong doon sa Janbi dihang area sa second floor. Unlimited rice mani pamilyang dagatiman sa akong pagkaon every now and then after our office time, after this program. And please pray for Marnie, Mario Jr. and Melanie for their civil wedding today and for their church wedding soon. Usakos mga ninongs ni ini nang Iapinyog Ampo. Sila maoy tag-iya karon ang kaning Delilah Paradise or Paraiso Rock Resort na sa Larapan. O atong i-congratulate ang atong Diocese of Talibon for celebrating our 30th. Maguwang ra ko nig duha ka tuig sa atong diocese. Kay 32 man ko niya ang atong diocese is 30. Kabaw ko ang pioneering nga pari niini waylain Monsignor Orencio Ubak ug usaani ang pari usab nga taga-ubay nga nagtabang sa kuha si Reverend Father Eutikio Boylis Jr. Father Dudo, tagpalain ka. Mamani ang mga nang retired na and some more not mentioned. Mo nang 30 na katuig ang lawig sa atong diocese. Mo nang padayon tang magampo og nindot kayo kay atong patron, the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And you know what? I have no regrets for being a member of this what they called diocese nga ni ako diri nangalagad nahimugso ang atong ministeryo tungod kay ang atong patron ang balaang Santissima Trinidad. Manang di sa nako ikalimod nga this ministry is born although naata sa probinsya, naata sa what we call dili syudad ba nga lugar. Yan na banhaw ning ministeryo na buhi, ning dagan, bilupad sa light, roaming around. Tungod kay atong patron mismo, Santissima Trinidad. Mao ni siya ang mga pangitabo sa atong katilingban. By the way, akong pasalamat ngadto sa mga misula og saulan, rice mill o refilling station sa Bini Ubay, naiduding Tulya Galindis Tabuan, Silda Ulaya, Jeffrey Galido, Abina Pilasar, Tan Family Garcia, Manuel Alma School, mga anak ni Tycross Inday School, o Tony Flor of Indulman. Again, apil sila sa atong basahon unta every morning sa atong mga regular na mga givers sa atong ministeryo. Salamat ninyo. This book is available at Altia Religious Section. Altia displays the following. We have pure tablia, herbal coughing floor, cookies, saros, gulong cookies, inyo Crisons, Pans Carolina, Abo Natasha products ni Madam Mildred, silingang agaw chupi, advance sa pipista ninyo,
taga-Giuang, unya taga-Duero. Pista na po, Dias Duero. Sa Gindulman, inyo inahan, bag-ulang. Manang hapipistas tanang nagpista. O, we have also Litson Manok. Salamat ninyo sa inyong pagsalig, pagpatronize. Muloto Tagulos Baboy, Pato, Pabo, Limpo, Bisyang Manok. I encourage all of you, kung mahimo tang suki sa Altia. Suki. Please patronize our tabliya. Kay mao man ni ang among pinaka-highlight or pinaka-trademark sa atong negosyo, ang tabliya. Kaya ho ning ikaduhang asawa kayong tabliya. Tungod kay nahuman kong eskwela tungod sa pagnegosyo og tabliya. Ug abag sa mga tao nga nagpaliw nako kaniadto sa labay mga kapanahonan. We have also our Litson Manok. Salamat sa mga suki nagpatronize. How I wish and pray na maabot ang adlaw that all of you who are with me on this ministry are also with me on our business. Naapod mo sa atong mga negosyo na gipundar not only to me but also the businesses of Boss John Daniel. Mao nang akong giampo nga magsuki unta mo sa Altia, suki sa Altia. That's what I mean. Then Boss John Daniel invites each one of you, our artisan feeding, to be held in Bunga Ilaya Elementary School. And please pray for Alma, my wife, and all grade 2 teachers for their 3-day seminar sa Tagbilaran at this very moment. Ihapin yung ampo for their success. Apil niya na si Alma. Our office is open for all of you na gustong mo-donate o bugas, canned goods, whatever, para sa mga bata sa Bunga Ilaya. Ato ning pinaskuhan nila in advance. Mao na kung gusto mo manghatag og pinaskuhan, ipaagi ninyo sa GD Kaligan Foundation, ipaagi ninyo sa grupo nining ubos niyong alagad para maapil natog apod-apod sa mga katawhan o sa mga kabataan sa Bunga Ilaya. Bunga Ilaya, mahal ko kayong lahat. Pagpalain kayo ng may kapal. Then, thank you for following our Facebook and YouTube. Please tell your loved ones in somewhere to share, to like, or to follow me on Facebook. Because every day, I'm also sending the gospel of Jesus Christ to our thousands friends in Facebook. Monang, please pardon sa mga nag-send sa ilang friend request to me na di pa sila nako ma-accept tungod kay niabot na ta sa maximum nga pwede makig-friend sa Facebook. Sometimes na may ma-deactivate nga Facebook, mao nang mubakantig usa, mao nang atong dawato ng mga friend request nga nakapinding, nakalinya. Ubay-ubay ni sila, mao nang tell them just to follow our Facebook by liking, sharing, or by clicking the word following. Salamat sa mga nag-tune in DQ Restaurant, Biblic Sunis, pagpalain ka for working on this ministry. Tanang taga-public market, salamat. Rumjik Goods, Montiri, mga isdaan, karnihan, tayo nagsapatos, thank you. Inyo bilyong, diba, nagpatingog. And wherever you are, tanan nga nagampo, nagsunod, sukis negosyo, benefactors, na ining maong ministeryo, advertisers, na may negosyo, welcome mo, advertise sa inyong negosyo, na ining atong programa. Uban ako, Engineer Sandro Casinas. May the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa duha ka buta nga namasin nga ilang makaplagan ang makaayo sa ilang pagkabuta. Probably in medical aspect, they had no chance anymore to be cured, to be healed.
wa na'y pag-asa pa kung sa doktor sila muasa. This indicates nga there are many instances of our individual life nga kung muasa tag butang posisyon gahom kwarta, our title, degree, or somebody else around us, probably di gina maasahan in the long run. They have nothing to do sa imuha. Therefore, kaya na may kapaingnan kalain, ang imong gusto, ang last recourse sa imong kinabuhi, walain ang Ginoo. Base sa akong assessment sa kinabuhi sa tao, God, you know what, works in mysterious ways. Ngano, tuyuon niya, nga pasulayon ka, nga mosalig og tao, mosalig sa imong kwarta, bahandi, mosalig sa bisan unsa, in order that you can find out in the long run that all these things are nothing, cannot be trusted, cannot be depended. We cannot rely on these things. You know what? The richest man on this earth, si Bill Gates, mingon siya, I want all of you to become rich billionaires like me in order that you can know, you can find out that the real happiness cannot be found on wealth, on money, on material things. How rich you are, billionaires you are, millionaire you are. That's the statements of Bill Gates. Nagampo siya, ingon siya, ako magampo nga madato mo sa manako aron makahibaw mo nga dili di ay ang kwarta mao'y tinuod nga makalipay ug dili ang kwarta mao'y atong last recourse ni ining kinabuhi. And you know what? Ang Ginoo mutugot nga mosandig kag tao. Sandig ka sa imong kwarta, profession, bahandi, talento, abilities, kusog, mosandig ka sa imong titulo, profession, mosandig ka sa imong grupo. Then, at the end, you found out na di sila maasahan. Why? Your friends are betraying you. Your money has nothing to do. And you know what? It is true. There are many rich people around us na sakit. Unya, miadtog mga nindot kayong mga hospitals. They spend millions and thousands of money. But, unfortunately, walay nahitabo silang sakit. Milala pang ilang sakit. Bisan unsa sila kakwartaan. Kabalo mo, my point is simple. Tugutas Ginoo. Nga tanan nimong kusog gamiton, tanang kwarta nimo gamiton, profession, everything. Musandig kas mga taong gituan nimo. Nya, at the end, kining tanan never works. Wala gi nahitabo. Why ipiktong maayo. Ngano, simple lang akong lohika ana. Tungod kay gustong Ginoo masusi nimo, masuta nimo, may bala nimo nga kining mga butang nga di ay wala ni ikatabang. All these things are useless, nothing. Kay ngano gusto siya nga siya mo imong last recourse sa imo karong kahimtang, sa imo rong sitwasyon, sa imo karong pinagdaanan sa kinabuhi, sa imo karong mga gipasan nga mga suliran, mga kakabugat sa imong galamhan, sa imong kasing-kasing, sa imong alimpatakan. My point is like this, pasulayon kas Ginoo sa tanang butang, kwarta, bandi, tao, niya, iyang tugutan nga makita nimong wa na ikatabang. Aron, moabot ka sa point nga mangita pa ka ug more than aning kwarta, bahandi, tao. Meaning, gustong Ginoo that you will go deeper beyond to what you have, beyond to what you think,
nga makatabang nimo, but at the end, it has nothing to do sa imong kinabuhi. Gusto siya nga mopalawom pa ka sa imong pagpangita og asa ka, padulong, asa ka mo sandig, asa ka mo rely, asa ka mudangop. Kay gustong Ginoo nga makatilaw ka sa tanang butang nga imong gituan nga kadangpan kasaligan. Kaya ang Ginoo namasin og nagtuo nga likod ana luyo aning mga pangitabo, maka-analyze ka, maka-learn ka nga siya di ay mao ang imong tinuod nga dalangpanan. Mo ni giingon sa Matthew chapter 11, 20-30, if you are tired, meaning you are tired in seeking the solutions of your problems, you are tired in finding ways to solve your situations to become a better situation. But you know what? You are frustrated, you are depressed because your situation gets worse and worse along the road of your journey. Isamot ka bidya. That's the reason you are tired. Mo nang mabot ang point nga kapuyo na kas pagpangitag solusyon, tubag sa pag-ampo, ngitag tambal, ngitag doktor, ngitag ospital, gikapoy na ka sa unsay imong gituang makatabang nimo. God allows you to be tired. Ngano, because God knows once you are tired, you will find somebody, you will find anyone nga makatabang nimo in order marilib ka, makomfort ka. And God expects na siya mo imong duulon, mo imong dangpan, mao ang imong kapyutan sa panahong gikapoy ka na. Because this is what I know sa tao. Sa dagan nimong gibuhat ning kalibutan na nagtukang kasandigan, kadangpan ni imo ning mahimo nga hinagiban in order you can survive. Kabalo mo kapuyon ka kadugayan. Nakita nimo nga bisag giunsa nimo paghimo ang tanan, walay epekto, walay tabo. Ikapoy ka, si Kristo mingon, come to me, I will give you rest. Even God believes, it's one of us, committing sins every now and then, committing mistakes every now and then, can lead us to tiredness of life. Makabit-bit nato nakapuyunta sa kinabuhi. Because God believes nga ang tao has a nature to be tired in the long run. Kung ang tao kapuyon, sometimes sa paghimog maayo, samot na ang Ginoo, naglaom, nakapuyon ka, og himo, og kasalanan. Manamay yung Ginoo, come to me, dool mo nako, kay pasayloon mo nako, isayawan iten, bisag unsa kapuan yung sala, come to me, paputiun ko na sama sa balhibo sa nating kernero. Meaning, sala, it leads us nga kapuyon ta, sige tagpakasala. Problema, kasakit, pagsulay, mga di mayong pangitabo, mabot sa panahon nga kapuyon na tagpangitag paagi to solve it. Kay namasing Ginoo nga mosandig ka ngadto kaniya. Ang mga butang tao, anything ay mong gisalig gisandigan tugutas Ginoo nga way kwinta at the end, kay gusto siya nga mutugkad pa ka nga naa siya nagulat kanus ka mo duol sa iyaha. Bisan pa, let's put in this scenario, you are making God as the last recourse. For God it's okay because there is no late for God. Walay ulahis Ginoo. In Luke 23, do you notice Demas asked forgiveness to our Lord Jesus Christ? Mingon siya, Ginoo, kung maghari ka, ayaw ko kalimti, makasasamang ko, please don't forget me. Ingon sa Kristo, o di mikom, karon tayon, uban ka kanako sa paraiso. In other words, bisan sa katapusan nga bahin sa imong kinabuhi, kung musandig kas Ginoo, God will not abandon you. God will not forsake you. God will not tell you, keep away from me.
imo kong giduol kay wa na kay laing kapaingnan. God will not say like that. In fact, God is very happy knowing that you are tired and you need Him sa imong kinabuhi. Gikapoy nakagpakasala, gikapoy nakagpangitag solusyon, gikapoy nakaugpangitag paagi, gikapoy nakagsandig sa way gikasandigan. Ang Dios malipay mahimuot kon sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi sa iya kamudangop. Do not believe that God will abandon you if you will come to Him lastly in the last minutes of your life on earth, because it is not true, it is a false, it is a lie, because Demas was forgiven at the last minutes of his life. There is no late for God. Whoever you are at this very moment, walay late sa Ginoo. Ang Diyos lang nagulatlag saktong panahog timing kanus akamudangop sa iyahang mga kamot. Why I'm talking about this? Because I know, I am just presuming nga kining duha ka buta didto ni mga doctors, pero namang gibuta nga dili gyud maayo na. Forever blind, physically, literally. In fact, I saw an interview on TV, a blind soldier who fought against the criminals of our nation. He became blind, and the government wanted to help this soldier nga makakita, but bisa gamiton pang tanang kwartas gobyerno, it has nothing to do. Nining buta. Manang tagaan na lang siya og lain nga paagi on how to survive kay naarabay pamilya. Meaning, kanidi ang physical nga blindness sometimes can be treated, but there are many times that cannot be treated. Forever blind. Mo nang I know nga kining duha didto nig mga doctors gipa hospital na ni, gipa tan-aw na ni, pa check up, pero wa man. Pero kining duha nindot kayo, was la kawadig paglaom, nagtuo sila nga kundi mahimos doktor, mahimo man niining niabot sa ilang kapanahunan nga Misaya, because Luke 1:37, everything is possible with God. The impossibilities of man is possible with God. If you will come to that level of thinking, you are now matured spiritually. Kaya mo tuo ka ba? Nga ang tanan nga di mahimo sa tao, mahimo sa Ginoo, ni matured ka na. Mitubo na ka spiritually sa imo karong pagpanaw ni ining kinabuhiya. Do you have this kind of thinking? Do you have this kind of belief? Nga daghang mga buta nga di mahimo sa tao pero mahimo sa Ginoo? Ug mauni ang gusto sa Ginoo nga moabot ka ni ining maong level sa pangunahuna. Nining level sa panabot nga ang di mahimo sa tao ug niining kinabuhiya kayas Ginoo. And I know nga kining duha ka buta came to this understanding, came to this level of thinking. That's the reason na masin sila nga one day ilang ikasugat ning ilang gituan, the last recourse of their lives, no other than our Lord Jesus Christ. And you know what? They were not frustrated for that thinking, for that belief, for that understanding, for that conviction. And this is my declaration to all of us today. Those who trust, who believe on God, will not be frustrated, will not be dismayed, because God will not frustrate us. God will not disappoint us. Kung sa iya ka mudangop, because you make Him as your last recourse sa imo karong kahimtang. There is no late for God. Ayaw ka guol o kabalaka nga karon pa ka mo decide nga balik sa Ginoo. Karon pa ka mo desisyon nga magbago. Karon pa ka magdesisyon nga sa iya ka mo dangop. Karon pa ka mo desisyon nga nakaamgo ka sa imong kinabuhi. You are not yet late in deciding to come back to our Almighty God. There is no late for Him. Why late sa Ginoo? Everyone is welcome. Ang gusto sa Ginoo, mudangop kaniya,
Because I know God offers something that human beings cannot do. Ngang tao, di makahimo. Yung Ginoo, come to me. Ang di mahimo sa tao, kaya nako. Ang dili pwedeng himuon sa tao, kaya na kong himuon. Ang duha ka buta, niabot ni ining maong panguna-una. Probably they talk each other. That's fine. This Jesus Christ, who cured the blind, who healed the paralyzed, the disabled, who gives life to the dead. I know, they discuss, they talk, they had conversation first prior sa ilang pagduol dito ni Kristo, pagpangita ni Kristo. Nindot kayo nga sila nga sa pananaw sa tao wa nay chance pa, pero sa Ginoo naapay chance. Kung ang doktor mo ingon wa na kay chance pang maayo, do not believe on that. Doctor has no final say with regards to your physical health. Only God has the final say. If some people told you di nakakabangon in your bankruptcy, sa imong pagkabilanggo sa daghang utang, in your crisis financially, your neighbors, the people around you, have no right to tell like that, because only God has the final say nga wa na kay chance pang makabangon pa sa imo karong crisis financially. People sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi, kung pananaos uban, wa na kay chance nga mulampos, masinso, wa na kay chance nga mahuman, mahimong dakong tao sa katilingban. If somebody is cursing you, is telling you, if somebody tells you like that, do not believe, because this person has no power to say that, has no right to tell you like that. Only God has the final say. I know, doctors told these two blind men, you have no chance to see. You have no chance to be cured. But I know, deep inside, sa kasing-kasing, duha ka butaming sila, doctor had no right to tell us like that. I know, they had this conversation. That's the reason they find another solution. And you know what? Ang pinakadindot nga solusyon sa tanang butang nining kinabuhia, dangops Ginoo. Come to Him. Rely on Him. Depend on Him. Entrust everything to Him. Tungod kay tanan, mahimo mas Ginoo. Muna, kung ang imong problema para sa uban, di na masulbad, for God, it is easy to solve. Kung ang imong kinabuhi is very hard, difficult, rough, very tough, don't believe on that. If somebody says like that, because God can make your life easier in the long run of your journey. Because there is a saying that goes, a difficult roads lead us to a very wonderful destination. Like our farm, Saltia, you know what? Ang dalan medyo lisod, but if you are at the top of our farm, at the top of the mountain, you can see the wonderful hills of Alicia. Mga nindot ka mga muto, kabukiran, that is arranged mysteriously. Lahi po siyang arrangements mga muto, nagdikit-dikit, tag-as, gagmay. Ngunang a difficult roads lead us to a wonderful destination. Kining atong mga bidyang pangitabustong kinabuhi, tugutan is kapanaunan, tugutas Ginoo, kay mao ni magdala nato ngadtos nindot nato nga paingnan sa kinabuhi. Proof ang pagkabuta ni ining duha. Ang ilang trahedya, tragedy, ang iyang physical condition, kung naglawig pa ni, they are traveling in a very difficult road of life. But you know what? That difficult road leads to Jesus Christ. And this is my point. Sa atong pagpanaw nining pinakabidya, lisod, delikado,
rough roads, difficult road, hard, or what they called narrow roads of our journey day by day. Gusto Ginoo nga kining mga kapaitan nato sa pagpanaw, it leads us to a very wonderful destination. And there's no other wonderful, the best destination to arrive or to reach. Walain. Gustong Ginoo that it's one of us who travels ni ining difficult roads ni ining kalibutan na. Mudunggo unta ta ngadto sa iya. Kung kining duha wa pa mabuta tingalig di ni muduol mangita ni Kristo. Sometimes ingani ang kinabuhi tugutas Ginoo according sa permissive will of God in theology. Tugutas Ginoong magantos ka, masakit, madisgrasya. Tugutas Ginoo, He's not the author, but tugutan according to Luhia. Tugutan kang magkalisod-isod, mapait ang imong kaimtang, ang imong sitwasyon, ang imo karon nga gibati tungod kay ang Ginoo nagtuo nga mudangop ka siya taliwala ni ining tanan nga imong nasinati ni ining taknaa. If you are negative, probably you will commit suicide, you will quit, you will blame God for that miseries. But if you are positive, you know what? Mao man ang meaning sa pains. P-A-I-N-S. Akong anak, si Tia, anad kayog spilling, lupig ang iyang amahan. Kaya akong weakness, kinimang spilling. Akong anak, maayaw kayog spilling. Pains. Do you know what is the meaning of pains? P, positive. A, attitude. I, in. In, negative. Is, situation. Pains ang kahulugan, positive attitudes in negative situations. Masakitan ta. Magantos ta. Mag-uul ta. Mabalakat ta. Mag-anxieties ta. Maunang ang pains, maghari itong galaman. But you know what? Likod ana, kung positibo ka lang, it leads you to a wonderful destination in your journey on earth. Ug mao ni ang Dios nga akong giwali, tugutan niya nga magkalisod-lisod ka, magantos ka. Ngano? He presumes nga in the long run, at the end, because there's no need for Him, sa iya gi ka mudangop, sa iya ka mangayo og panabang, sa iya ka musandig. Kaya ang Ginoo nagtuo nga ang tao paghimuon niyang tanan moabot sa punto nga makauna niya, mahunahuna niya nga wa na sila yung kapaingnan kundili ang Ginoo. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga sa ato rong mga kahimtang kasakitan, if you have a literal disease, sickness, it leads unta ngadtos Ginoo. Consider it, you are traveling in a difficult road but leads us to wonderful destination in life. Ang Diyos naglaom, ug ako magampo, nga mabot unta mo sa puntong kapuyo na mo, sa pagpakasa, sa pagpangitag paaging solusyon, using your strength, using everything, using money. Ako magampo, mabot unta sa punto, nga sa Diyos mo mudangop. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pagampo sa mahal nga Biring Maria. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.